Здравствуйте, уважаемые друзья! Утро, за бортом сейчас 9,5 градусов. Как вы видите, у нас вовсю уже осень, холодает. К сожалению, у меня были последние пару дней очень заняты. У меня не было даже секундочки времени для того, чтобы сделать видео. Но так бывает, ничего не поделаешь. Давно у нас не было выпусков новостей на французском языке. Посмотрим, что нам сейчас будут вещать монреальские утренние новости. Как обычно, погружаемся в жизнь утреннего Монреаля, в жизнь утренней Канады. Слушаем. Les actualités Cogeco Nouvelles. Le vendredi 9 octobre, ici Stephen Zerbinski. Voici les nouvelles. En dernière heure, à Longueuil, les représentations sur sentence du comédien Edgar Fruitier ont été remises au mois de janvier prochain. Annie Guillemette est au palais de justice de Longueuil. Annie, donc, son avocat qui a demandé du temps pour une évaluation médicale de l'homme qui a 90 ans. Là. Et il pourrait se voir imposer une peine d'incarcération puisqu'il a été trouvé coupable de 2 crimes d'attentat à la pudeur sur un adolescent. Tout ça s'est déroulé dans les années 70. Alors, maître Robert Polnicki, qui représente Edgar Fruitier, a demandé au juge la possibilité que le médecin personnel de son client évalue sa capacité de vivre en détention. Edgar Fruitier, pour sa part, était présent en salle d'audience. Il s'est même permis une blague lorsque la date du 11 janvier a été déterminée. Il a dit qu'il serait à ce moment-là beaucoup plus vieux encore. Donc tout le monde se donne rendez-vous au mois de janvier. On attend plusieurs témoins qui vont parler justement de la sentence imposée à l'individu. Merci Annie Guillemette. Maintenant, le commerce d'un policier complotiste de Laval, Maxime Ouimet, a été incendié hier soir à Terrebonne. Voici ce qu'a appris la chroniqueuse aux affaires criminelles, Marie-Laurence Delaney. Les pompiers ont reçu un appel vers 23h20 pour un incendie d'un commerce de soins esthétiques qui est situé sur le boulevard des Entreprises. Le service incendie a transféré l'enquête à la police après avoir découvert des éléments dits suspects sur les lieux comme une vitre fracassée. Le commerce visé est l'Académie Beauté Maudite et il appartient à Maxime Ouimet. Le policier lavallois a fait parler de lui cette semaine en raison de sa page Facebook où il publie du contenu conspirationniste en lien avec la COVID. Vendredi matin, Ouimet a commenté l'incendie en disant, et je cite, « Merci d'avoir essayé de brûler mon commerce alors qu'on essaie d'aider les gens. » Il faut rappeler qu'en raison de ses propos controversés, la police de Laval l'a affecté plus tôt cette semaine à des tâches administratives. Marie-Laurence Delaney, Cogeco Nouvelles. Les enseignants doivent évaluer leurs élèves avant l'arrivée du premier bulletin scolaire. Le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, a annoncé hier, on le rappelle, qu'il n'y aura que 2 bulletins scolaires au lieu de 3 cette année, au primaire et au secondaire. Le premier devra être transmis au plus tard le 22 janvier et le deuxième avant le 10 juillet 2021. En entrevue avec Paul Arcan, Égide Royer, psychologue et spécialiste de la réussite scolaire, a rappelé qu'au moins un élève sur 5 est actuellement aux prises avec de graves retards scolaires et que parents et enseignants ont une responsabilité à ce niveau. Est-ce que mon jeune au secondaire en français, mathématiques, anglais est susceptible d'échouer au secondaire? Et lorsque moi, enseignant, je constate qu'un jeune a des retards scolaires importants en lecture, je prends l'exemple du primaire, je dois communiquer directement aux parents, puis rapidement. Parce que ce ne sera pas le 20 janvier, si on constate qu'un jeune a des retards de plusieurs mois, qu'on va être en mesure de refaire ou d'intervenir de manière efficace. À Montréal, un corps a été repêché ce matin dans les eaux du canal Lachine. Le SPVM et les pompiers ont fait la macabre découverte à la suite d'un appel qui a été logé vers 7h25. Selon les premières constatations, le décès ne serait pas d'origine criminelle. À surveiller dans la foulée de la mort tragique de Joyce Echaquan, eh bien, le premier ministre Legault qui a décidé de nommer Yann Lafrenière à la tête du ministère des Affaires autochtones à la place de Sylvie Damour. L'assermentation qui pourrait se dérouler au cours de la prochaine heure. Et enfin, l'identité du nouveau chef du Parti québécois sera connue ce soir. Un peu plus de 35 000 membres et sympathisants ont eu le droit de vote. La course amorcée en début d'année avait été suspendue au printemps dernier en raison de la première vague de la pandémie de COVID-19. Vous écoutez Cogeco Nouvelles. Ну вот, собственно, такие были утренние новости. Из самого интересного я бы только сказал, что вот эта вот история с индейской женщиной, которой дали умереть в квебекском госпитале, закончилась тем, что правительство провинции Квебек
где, собственно, все произошло, объявляет о создании министерства с новым министром во главе, который будет заниматься делами индейцев. Я считаю, что это как вариант, да, каким образом можно разрулить ситуацию в плане того, что будет ответственный человек, который будет заниматься вопросами, как, скажем, не индейское население взаимодействует с индейским населением. Мне кажется, это очень важный момент. Как обычно, известный факт, да, что система характеризует не то, что происходит внутри этой системы, а то, как эта система реагирует на проблемы, которые есть в системе. Мы видим, что в Канаде, в Квебеке система работает, и власть пытается реагировать, каким-то образом решить эту проблему. Не там наказывать, только лишь бить там и так далее, а пытаться именно решить проблему. Посмотрим, что из этого получится. На самом деле, как я уже много раз говорил, что проблема с индейцами в Канаде, она имеет уже многовековую, можно сказать, историю. И пока, в общем и целом, не все гладко. Не все гладко, да. Есть куча проблем, нарывов, да, которые могут прорваться до этого повода. И последняя важная новость, которая прозвучала в самом конце, это то, что сегодня должен будет быть выбран глава партии Квебека, партии суверенистов, да, или сепаратистов, как очень многие так любят называть, который выступает за то, чтобы Квебек стал отдельной страной и вышел из состава Канады. Посмотрим, кто это будет. В любом случае, последние пару лет эту партию реально очень сильно колбасит. Еще, условно говоря, 6 лет назад во главе партии была женщина, которая была премьер-министром Квебека, да, а потом она сдулась, растеряла огромное количество голосов. Там были всякие разные скандалы, неприятные истории, плач навзрыд лидера партии перед экраном, на экране телевизора. Ну, в общем, было весело, и посмотрим, что будет в этот раз. На всем откланиваюсь, всем хорошего дня и счастливо. Пока.